Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sadatinal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, wabil khusus sesangat badan kaula muljaki Ibu Nyai Abdul Jalal taun ning asmana. Samada jeunah para kiai, para ustad, banyak si hadir ning Kak Dintoh beda non Ubed, non Ilham, non Hafid, banyak pun pokoknya disebut lagi kabeh tak mareh nih kah. Kemoga kaula sareng panjenengan sedaya si hadir ning malam mangkin Kak Dintoh oleh barokanah para alim, para ulama. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para tretan, para hadirin sesami mulja, mangkin acarana haflatul imtihan sekaligus ngekholin para masyayikh pondok pesantren Darul Mustafa. Kemoga tre-santre saya mondok ning Kak Dintoh dadi akinah anak se barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya sangat badan kaula mulja kini banyak kursi saya kosong nih kah. Kamu masih lain nih. Neng bebe, engki cah nyamanan neng bebe cur ngoncur. Para tretan, para hadirin sesami mulja, andi anak potrah sebarokah neka penting. Lebih pentingan andi anak sebarokah, napa anak sepenter nyare pese. Ongkuan. Ambian paringin andi anak dua, nomor setung penter nyare pese, nomor dua penter nyare ilmu. Sekam masih kesenengin. Ongkuan mon beda sema taber ambian beda orang tu uman pesembi tu uman barokah saya kamu masih ikentarin doh bersene kah angkin lu apa tepak kade reng orang nek kambi kula enggak saya tak pate beres nek kakian neka beda orang yu entar ka ampian nomor setung metaber pese nomor dua metaber genjeren seka emas ebele nih bon mulai bekrosak nih kan ampian yu saumpamah beda pengumuman Pak Bapak Bu Ibu malam mangkin neka beratu uman barokah neng pondok pesantren Darul Mustafa tu uman genjeren bi barokah deteng tak deteng ongkuan keng bareng di keneka Pak Tenggi abri pengumuman mangkin tu uman BLT rakerah neka gula pun secek lemesan neka ketemu bi reng-oreng ngak neka sajan rosak neka pun rakerah mon beda pengumuman dua engak kenekan nomor setung ning Darul Mustafa tu uman genjeren ning kantor di satu uman pes se kentarin pesena apa genjerna kentarin kade pesena benih meleh neka nyaman nah. Berarti
abe ada kaki senengan ke pese tembeng senengan ke genje ongkuane ka pon panggempangan yu neka beda pese yu 2000 king barokah se nomor 2 2 juta tapi tak barokah seka emas pele dek lah rosak laba abane kayu lebih seneng kadang anak se benyak pesena tembeng anak se andel engki kok jela urusan pelean kule saumpamanya nagi abri empian 2000 non ilham abri empian 1.000 se coco se kamah 100 pentingan ke bes nih potongan pes kabi nih kamu ampian andi anak nomor setung anak empian lamar di orang 2 nomor setung alumni Darul Mustafa penter alim king tandi pes sekali di sepeda motor sepeda pancal napun tandi sepeda motor andi sepeda pancal king pedala elang setung de remma sekali nomor 2 bodoh orang soki tapi tak pate andi ilmu si epele si soki apa sih di ilmu si soki wah edi ngakin ya bang coba boleh terakhir nih pon coba boleh lake nampian abri empian pese ngocak dek engkok ridho dek 2000 dia dek barokah 2000 keng barokah nomor 2 lake nampian ngocak ya dek engkok tak pate ridho ya dek 2 juta saya pilih 2000 apa 2 juta Mbak edi ngakin mbak mangkana ke laki banyak si stroke gara-gara nggak kenikah Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Nabi Muhammad mulai lambakan mangkin pengajian beri teh cecek rajan mangkin nih kayu tak mau nemu pada pengajian nggak kenikah dek masih ngenom mana kayu Allahumma sholli ala Muhammad dek masih ngenom mare-mare gue lagi burung ngocak minta ke Gus Ilham Gus minta teh tak ke beri nggak kena kayu soro nemo neng dinari ya Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Nabi Muhammad lah abane kan yang akhir zaman para tretan para hadirin se keseneng se padeng makrepat padahal kadang abek neka lebih butuh saya tak padang makre engki coba ngodi mangkin pun mek sadar be abeen kadang abek neka andi anak mun penter nyare pese seneng luar biasa moleh santre mun sogi kabi orang ngocak barokah engki keng mun bada santre moleh tak pate andi pese kabi orang ngocak tak pate baro beda orang nggak kenikkan mun beda teguk cetakkan ya urusan barokah neka bener masalah urusan pese yuk urusan barokah neka urusan andi ilmu se bisa manfaat ben bisa manfaat kimbi orang kenika sebutnya mana baro coba ambian andi anak 2 nomor setung sok marah terus lagi payah nih kawan di anak ambian 2 yu nomor setung sok benyak pes sena sok gigi benyak pes nyaman tak nyaman di anak nggak kenika nyaman sok gi benyak pes sena king saporan na anak nampian se benyak pes sena kacer sogi gengcer anak pamek cerek karena tandi karena tak bisa ngormat orang tua make sogi gengcer
Lah salah cerek ki crem. Let. Pon kena neka pon. Sogi king cerek. Se nomor 2 panjenengan Andi Potra penter tingkana tak pate sogi ampian mon sake secek pelak tak pate sogi king pe ampian pele se sogi cerek apa sa biasa king pelak. Nah beres ya beres nih kamu. Mangkana para tretan para hadirin orang kenika tak kodu andi pese benyak king se penting andi mon andi ilmu andi arepan andi anak sebaro amin Allahumma amin ya robbal tero tak teron di anak ilmu sebarokah tero tak tero on ya jeri mbik kula teron di anak sebarokah nih edi ngakin yuk kinyongok jem sampai sobu ampian juk tojo sampai sobu baban moleh montron di anak si barokah kula lambek monduk nih kanca kula monduk ibu neka non hafid nih lambek neng Lirboyo bareng bi non hafid pada pengkona lambek non hafid pengkuan non hafid ki tembang kula lambok dia lambok kanca kula neka lambek non hafid non opik lah non opik neka cen pun mulai lambek tak pengko cen renga mapan cen mulai lambek neka bek dukun bek pinter waduai jadi mau nempian di anak tak pate paju ataraki ke non opik duai bi non opik non opik neka menon hafid neka lambek ki pon padem iba abaan kula ki heran mek bisa dari kiai mangke non hafid padahal pengko lambek niki kula ya nje tak pate pengko sarake ya bek mirip neka pon Allahumma sholli ala Muhammad lah neka para tretan king bidana ngak kene kefu orang neka para tretan para hadirin montron di anak sebarokah debuna para ulama mun panjenengan nyabek potranan neng ponduk neroen terakatah Nabi Ibrahim. Napa terakatah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim neka nabi luar biasa. Mulai awal sampai akhir Al-Qur'an saya cerita aki dua neng dalam Al-Qur'an neka. Nomor 1 Nabi Musa, nomor 2 Nabi Engki bu ki. Ambian mun maca solawat tepak solat saya sebut serah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Rengkanto pakun Ibrahim tangki. Bunten takut terosogi pas Yoba Sulaiman. Leneka abe neka neroe Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim neka anan hebat kakabi. Gus Ilham harus niru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak 2 Gus, tapi istrinya juga 2. Tepuk tangan buat Gus Ilham. Mari tepuk tanganin mek bengal nih, karena di nasab nih kak. Mau tadi nasab jangan bengal nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim nih kak pak, engki pak, nih pak. Nabi Ibrahim nih kak andi anak 2. Setong Nabi Ismail, nomor 2 Nabi Ishak. Nabi kabi pak. Bini na 2 Nabi Ibrahim. Seetero keneka. Nabi Ibrahim neka andi anak 2, Nabi Ishak andi anak nyamana Nabi Yakub. Nabi Yakub andi anak nyamana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf andi anak bini nyamana Rahmah. Mangkana turun nah Nabi Ibrahim neka dadi orang soleh kabi, dadi orang semapan kabi, sampai para ulama menjuluki Nabi Ibrahim andi julugan Abul Ambiya, bapaan para nabi. Nabi Ibrahim andi anaknya mana Ismail, turun na orang soleh kakabi, terakhir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mangkana kanjeng Nabi pantas menyebut Nabi Ibrahim anapa? Karena embanah kanjeng Nabi Muhammad neka Nabi Muhammad andi bapaknya mana Abdullah,
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Al-Maisa bin Asjab bin Nabit bin Kidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Mek tadi saya tepuk tangan melarat ring apa lagi ya. Mangkana Gus Ilham nyare kiai saya apal ngak ria melarat gelurah. Se-Indonesia Gus yang hafal hanya ada 2. Satu di Jakarta namanya Kiai Haji Said Akil Siroj, nomor 2 ya ini orangnya. Syekh apa kopak ngon ngonceng ning Jakarta 50 juta Gus. Njek kun ngebele ngon ngonceng ria separona tak apa-apa. Lemang Nabi Ibrahim mereka hebat-hebatan Nabi. Sera bapak Nabi Ibrahim. Orang kabi nyebut bapak Nabi Ibrahim mereka Azar. Neng Al-Quran disebut Azar. Tapi katanya Ibnu Katsir benih Azar. Azar mereka benih orang iman. Karena jaminan Kanjeng Nabi Muhammad mereka emban orang iman kabi. Bapak Nabi Ibrahim mereka nyamana Taroh. Nabi Ibrahim bin Taroh bin Nahur bin Asra bin Argu bin Falik bin Abir bin Arfakshat bin Sam bin Nuh. Dina tak usah tepuk tangan tak berapa jelah. Nabi Nuh berarti Kanjeng Nabi Muhammad Rona Nabi Nuh. Nabi Nuh sera babaan bin Lami bin Matusalih bin Idris bin Yadir bin Halil bin Kinan bin Anasi bin Shis bin Adam alaihissalam. Apa kopak boleh tak iso ora pak kopak padahal neka. Mangkana anapa Nabi Ibrahim neka torona hebat kabi. Ne Bu teroin. Nabi Ibrahim neka nabi se paling pasrah ke pangeran. Tak oneng Nabi Ibrahim neka ade mau ke pangeran makena pangeran neka nyoro se tak masuk akal. Lah neka kudu etero wali murid mon pon anaan sabe ning epon duk pepasrah ke guru wali murid tahu sahrokno siap kadang wali murid rokno tak patah sepak peraturan pondok setiap hari beda tak beda juga kadang wali murid neka ngritik kiai naduh kiai tak patah sepak ya urunan meloloh. Engki Nabi Ibrahim neka pasrah nade remah. Nabi Ibrahim neka Pak andi anak setung Pak tepaki andi anak setung asmana Ismail pakon nyembeli di pangeran tak masuk akal keng norot beli Nabi Ismail setung anan keng mun anan 10 ngasih neng yade ria kala aki si pengko beli neka pun. Ya saya sangkok poter ya kalak saya pengko beli sana kapan. Cek nak kanan tade kapi saya gojlok ustad pun tade kapi nak kanan ngede kapi nih kawan. Engki, abe nih kadang-kadang korang pasrah ke guru. Moneroe Nabi Ibrahim nih pak amit ki. Nabi Ibrahim nih tepak epengkot. Tepak epengkot bi Raja Namrud malaikat neka datang malaikat neka he Ibrahim apakah bocok kancana Pak tadi Nabi neka kancana benih Pak Tinggi orang kancan bi Pak Tinggi neka kene Pak beda Pak Tinggi beda seporan Pak Tinggi orang kancaan bi bupati neka kene sekali-kali kancaan bi malaikat Israel. Enggak Nabi Ibrahim nih kancana benih petenggi kancana Nabi kancana malaikat jok saking ngapas kula Pak Tinggi andi kanca malaikat Israel semalam beres di sanampian.
Seko pengko debu kadon niku lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim neka Pak. Neka anak apa me abe neka kodu neroe Nabi Ibrahim me andi anak sebara. Nabi Ibrahim neka para tretan para hadirin. Neka Pak datang bi malaikat. Tolong bi malaikat. Ober bi malaikat Raja Namrud kurang semenit. Datangi bi malaikat. Hei Ibrahim. Apa kan? Sih cek kancan. Apa nggi? Iya sama makanton nih Pak Tinggi. Apa kat? Yonjo engkau ria neser kebeen. Dora mau tolong ngambil engkau. Arapa ben mentar kangko. Engkau ria tak butuh malaikat. Engkau ria kun butuh Allah Subhanahu. Wali murid mun bisa ngaken eka. Kentaren bi Pak Tinggi butuh BLT enjek. Kau Obama Pak Tinggi butuh BLT enjek. Buton apa? Allah. Oh hebat. Anak apa minta oleh BLT? Ya njuk cuk saya pilih petinggi ria kuntretan nama lolo. Deh iya jan. Ngedingan ngak kenega boleh Pak Tinggi. Boh, lah jak Pak Kopak boleh Pak Tinggi ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Engki Bu. Nabi Ibrahim nek tepak pengkot pun para ober datang bi malaikat usir karena pertajah ke Allah Subhanahu. Mangkana panjenengan memonduk potra tak usah kabete rejeki nek pun beda saya ngatur tigel pun make Nadarul Mustafa menetapkan 1 bulan 2 juta torot pas moleh geng. Nabi Ibrahim neka kentaren bi malaikat Nabi Ibrahim siap bean tolong ambil engkau tak butuh engkau kebeen engkau kun butuh Allah Subhanahu wa ta'ala ongku Pak tepak Raja Namrud ngodiin apoy tina sintu ketondure me pas elang kebir bedek remang ngodiin apoy masa ngodiin apoy iya tak nyaman. Seporan wah di anak tagar loncak ro seporan ayu seporan duh ya Allah sini budi seporan ayu anan loncak Pak duh ya Allah duh minta dosa kok pas anan loncak deh iya aduh ya Allah enten re berarti inje salon dia berarti nyaman cen bendongku benih gratisan dia salon enje kok gun cuma ngetes salon nah saya rasin di salon nih Pak Tinggi boleh oh Gus Khalid Gus kalau acara pengajian itu kalau pengen barokah ndak usah bayar itu biasa Allahumma sholli ala Muhammad ku ngejit seporana petedung boleh anak-anak yuk petedung boleh yuk bi emak-emakan tedung san-san pon yuk pon mesan ngede kabeh neka pun dadi kula ceramah bi dipin tak ada sing ngedi ngagi neka Nabi Ibrahim neka dateng neka sing nyamana malaikat neka yuk sir sing nyamana malaikat ber Nabi Ibrahim kun coma ngocak seneka hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah kula tak butuh napa kula Gusti gun cuma butuh panjenengan langsung pangeran turun tangan neng Al-Qur'an sebutaki ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim sing ngocak ya narukuni neka bener malaikat keng langsung Allah apoy dadi celep ben apoy peslamet Nabi Ibrahim tuwena gunco mak setung hasbunallah wa ni'mal dadi panjenengan mun sompek mun sosah mun ruwet tak ndik PC cukup ngocak hasbunallah taki mbik ponduk majer hasbunallah lakona tak ndik wis
Bian ki sing neka Pak, kedik milih pleman bian etaki bi Mas pese hasbunallah. Paham saya bini karena norok pengajian tandi wis sere. Hasbunallah. Ampian Bu, urusan apoi ruwet nega, apoi nega. Duwe bi Nabi Ibrahim hasbunallah, ambu apa ya padam. Jadi mun tepak LPG leduk tegu. Abasaki hasbunallah. Mari kene kaburu Pak, ajak neng ramu tak mate neng dinan. Dan ini para hadirin hebat Nabi Ibrahim. Dalam Nabi Ibrahim anak sebarokah pasrah de remah karapa guru abe neka noro aki karena keneka insyaallah saya paling amin Allahumma amin ya rabbal. Pokoken mun pun guru saya ngocak pun panjenengan neroaki tak usah membantah tak usah napa demi anak sebaro. Paham Bu? Paham? Bon, saya pertama Bon, saya nomor 2. Oh, abid nih Bon. Bon 10 menit lagi. Iya lanjut 10 menit lagi. Makanya 10 menit lagi setengah jam lagi ya pada jak mareh nih kanuna pun. Apa ndola anunna tak tahu nyaman nah gula anunna itu. Bon saya nomor 2 para tretan napa terakata Nabi Ibrahim kula uning atanya nih sarang non hafid nih kapun tepak neng Lirboyo tanya ke guru tanya ki non hafid mun tak bertanya tanya ke guru kiai napa terakata wali santri neng akhir zaman napa pasah tak usah pasah Arapa karena orang yang akhir zaman banyak saya tak kelar pasah besaki Pak Bapak tak usah suruh pasah pun koros kabeh gelu lah Pak gelu napa kulene Pak ben malam acara pengajian Pak ngapa saki Pak Bapak ada cerita Pak Bapak lempo koros kabeh kene Bu bene karena kurang deer tekanan batin. Mon mak-mak arapa mek lempo kabeh biar nyare pun mak-mak saya koros larat ki karena mak-mak biasanya pon napa terakata Nabi Ibrahim neka para tretan para hadirin terakata neng Al-Qur'an eda buagi waman asani fa innaka ghafurur rahim faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim. Du Guste kula Guste mun andi tetangga andi oreng se seneng deka badan kaula berarti orang kali toh kancah badan kaula keng mun kula andi tretan andi tetangga tak mapan ke kula Guste sapora aki Guste neka nandhaaki napa nandhaaki Nabi Ibrahim neka penter aja gele Bu neng akhir zaman terakat saya paling marat kene kabon bener pasah mon pasah kapi orang kelar pasah napa amsik alaika lisanaka bisa aja gele tak pecrem tak recer tak benya ao siap nih Pak saya paling banyak bentane kan laki nama bini Pak mek jujur mbian Pak saya paling banyak omong laki apa bini Pak padahal Bu Ki kula lagi heran pengajian engak kenekan ya saya paling banyak mosain korse laki apa bini apa ke laki deh sarwa anggota nah saya paling banyak laki apa bini jadi ngakin Pak masjid mun tepak Ramadan karwa saya paling banyak ngaji orang ke laki apa tapi seporan nah tepak Kanjeng Nabi Isra Mi'raj bos ning neraka saya mosain orang bine boleh ngocak nek bine mek dek iya deh ceretan nah engki Bu ning akhir zaman neka terakat saya paling berat bene apa sah bunten terakat saya paling berat neka aja gele
Lesan tak gampang cak ngocain oh. Tak gampang pecrem. Karena seporan apa? Saya paling banyak bentah neka orang bini, terakata orang bini tak banyak tak patah banyak bentah. Coba pun mau tak bertaja. Kayak laki bini etanya setung jawabnya tak pada. Mun kayak laki etanya setung jawabnya setung. Nek bini etanya setung pak 6 lekor pak. Coba mau tak bertaja. Etanya kayak laki deh. Lek, ya. Dari dia balik barung. Melihat balik. Kopi setong jawab napa coba emak-emak itanya setong 6 lekor dari kamampian kuyu dari pasar setiap pasar rame sarah babang ongge cabai ongge beras ongge engkau ketemu Pak Lurah gibur tangga kodung todus kok bocah pertanyaannya berempah setong jawabna berempah jekun etanya dari ka emah depak ke cabi depak ke bebeng depak ke beres padahal guna etanya dari ka emah coba mulai mangkin montron di anak sebarokah yu ampian mun etanya orang tak usahnya banyak ben siap dek remah mun tak nyak banyak bentah neka iki keneka pun abah neka Al Mukarrom Kiai Barongan kula neka mantona Kiai Barongan neka abah neka lembek pernah ngocak senika kagula jong buan mun tak terus hakian ate jong gun setung syarat ta ing gibah nabah Al-Qoppokiyah. Tadi mon ecak kocain orang kop mon can pak tinggi kantoh benih Al-Qoppokiyah wal tengeliyah. Lah Pak tinggi neka kuduan di sifat tengel yo. Mutan di sifat tengel. Oh, kelenger Bu. Entar kekasake kocain. Mangkana petinggi yang paling bagus adalah petinggi yang paling kopok. Poran napa tinggi. Ngocak Pak tinggi kagus Ilham jak onjang boleh ki arwah iku. Bu Engki. Oh. Bu, kedi anempian, teron di anak si barokah ta iki. Pleman mun etanya bi oreng, tak usahnya banyak ben. Mulai mangkin pun ngodi pun. Kedi pleman, etanya bi oreng. Yu. Jangan. Sapa haro. Mede iya reng oreng dia. Kedi pun anempian etanya bi orang pleman dari pengajian ampian praktek ilmu keneka boh can montron di anak si barokah tau usahnya banyak bentah yu dari di mayu ngajian pon apa can kiayu kopok ampun pon beres enggi kan tak banyak ben. Napa boleh saya nyapampian saompa mampian kenal ben orang tak ngosokan tak usah jawab niat terakat lesan ngangui isyarat. Yu. Dari kamampian yu. Oh pengajian. Kakamampian yu. Oh boleh. Nompa apa ki buru yu? Apa dia? Apa? Jalan so? Dia tahu. Ki buru pengajian beri ngakan apa yuk? Sosisan. Mentar ke sosis. Duh ya Allah. Kalau berempat error kabireng orang aja lah. Ya Allah. Masa nggak kena ke sosis? Jajak tak bisa terus lagi pengajian rosak kabeh rosak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok antara kata orang neng akhir zaman setung abe neka tak banyak ben aja gele. Jadi kadang boleh Pak amit. Saya gawe bentah nek kadang-kadang mak.
Juk entar ke pengajian nyambi emas, Pak. Pengkes tanang. Ketemu mbik kancana, apa yu? Petawa emas sa. Dung lak kocake tetangga nang ngosok. Ku emas Pak 21 gram. Tetanggane sing tak seneng ngocak iki ya. Can sapa emas, ruwa konengan. Ini ngagin, angkin lho bugi, abek neka odik neka tero andi anak sebaro. Coba mulai mangkin, jegel megeli oreng, mon ampian andi tetangga saya tak pate mapan, benar cak ngocain ampian, kengain debu gula saya pertama ki buru karua al kopokiyah, kocain oreng kopok, iki kiri oreng kopok. Tadi kedi preman pengajian kopo kabi nih kabun. Kopo kabi. Cako jain orang tak pada ngedi ngakin karena amit neng akhir zaman nih ka orang umat akan jeng nabi tak tokaran bi orang jauh tokar nabi tetang. Beda tak beda. Aja ngocak benyak. Beda. Engki tokar nabi tetang. Bu ampian melai sepeda motor anyar Grace dari dealer hargana segame juta tetangga komen tak komen komen Pak ngocak tetangga can sapa rupa krediten kabeh orang ngocain mon abe terus selamat tak usah di ngagin tetangga langsung kentarin. Melajak tokar beh tetangga karo Bu mun pian di tetangga tak pate mapan langsung kentarin langsung kentarin ajak salaman teguk tanang Mas ya. Oh tak boron mon tak boron maca lagi ayat korseh mohon tak medes ayat kursi tak usah nganggu ayat teguk korsena. Pon rosak pengajian saja rosak nih kak. Lalu para tretan, para hadirin saya sami-sami badan kaula muljaki abek montron di anak si barokah nggak kenika. Saya nomor 2 Pak, mon bisa orang montron di anak si barokah nih kak. Peseneng sodako, kula ngengain ki amit. Acerita sekone, Kiai Jalal. Kiai Jalal nika alhamdulillah kula lambe abid semak sareng Kiai Jalal. Kiai Jalal nika Gus Ilham pelak sarah ka kula Gus. Enten ngebele nika. Ngebele. Lombok pernah Pak. Lemalem Kiai Jalal nika Gus, jam 12 malam telepon kula. Gus Dewa ada di rumah, ada Kiai. Entar kecompok nika Pak, kun coma nyambi emi pas maringin wis Gus. Kiai Jalal keng anan tak pernah nih kak. Enten gun cerita Kiai Jalal nih kak kula. Ten mak pola etero mbi anak-anakan nih kak. Kiai Jalal nih kan antar kecompok nyambi emi ada emi. Pas kula bek pegel ya beri pegel nih kaki. Bek kula bek dok remas nih kak. Saya tau ngare Pak antar kecompok. Tak lah ngebele pokoknya Kiai Jalal nih kan antar kecompok moro-moro langsung masuk. Assalamualaikum salam. Oh Kiai. Ini kak pon. Tojuk pon. Lah beda orang minta sombongan karo Pak. Sombongan apa lambek iki? Sombongan masjid mun tak salah. Kula neng pun. Ngarambi kula paringin 20 marin. Ya, neng ada neka pun. Neng kula pun stop neka. Pas justru nyelotur neka masuk ning compok pas nyambi sombongan pentak ke Kiai Jalal. Anu Kiai, ini ada sumbangan untuk masjid. Lah kan abe ning Kiai Jalal neka ngak napa. Langsung kalau pakai PC. 200.000 Pak. Plek seneka. Ngabes kula gomek 200 saja. Kula niat adu polo. Lah, pas tanya ke kula, Gus Dewa enggak mau nyumbang. Ada jan kula pun. Nyombong berempar kemarin nah. Jak kula sing dicompok nih Pak. Kula belis ka se tukang minta amal nih Pak. Ongku ge enggak sampai mangkin kula nih Kak. Ge enggak sampai mangkin, muana orang saya minta sombongan ge enggak kia. Beli lagi kula nih Kak. Entar kecompone, tur nyelot tur pas minta sombongan meneka.
Kula pun ngocak ning ngat. Lalu beda kiai. Kula mikir pun 20 remarin. Nah, neka pun. Pas kiai maringin 200. Cukup iku aja. Ki cukup, jek 200.000 pian. Kula mikir, tanya niku. Anu, Gus Dewa enggak mau nyombang. Kok nyombang ring kok rek. Kiai 200 masa engko 20 todus rek. Masuk kula, Pak. Congok bi gula, malam makan mari pengajian congok bi gula, congok pengajian lembek Gus, congok bi gula. Kiai beriin berempat ki 200, dia mun kok beriin 100 todus deh, kok sing dibungkok. Akhirnya kula mek keluar 300 gula Pak, di atas nasa kone Pak. Keng kula tak pati ikhlas ongguna. Nih, kue ki engak bi gula, ongku engak gula. Mare keneka, pare ngaki bi gula 300. Kiai ngabes. Seneka pun. Oh, hebat deh Baban. Di atas nak kiai 300-an gula pun. 300 mare ki senyaman tukang amal nih Pak, seneng luar biasa, keluar pay-kepayan ngari ya. Bi ngabes gula bi ngelirik ngak keneka. Keluar pun sengak montar boleh bener itu rokok pambi gula seneka gula. Ongku Pak, seminggu ntar boleh Pak. Pola nabi lekaruah maringin 200 bi 300. Pas antar kecompok neka tak tanya ke gula. Pas tanya seneka, kiai segi lambek karo beda kok candak gel-megeli neka. Tade iku ambil gula pon. Karena sobung kiai beriin 5.000 bi gula ya boleh. Ki engak gula Pak. Kula banyak kenangan sareng Ki Abdul Jalal neka, Masya Allah luar biasa neka. Ben ponduk neka, insya Allah barokah Ki Jalal. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pon, saya terakhir para tretan biar ngedingaki nyaman kula pun payah nih. Sejam neka pun Bu. Pon neka para tretan, para hadirin saya sami-sami badan kaula muljaaki, semoga ponduk neka selalu eksis terus ila yaumil kiamah. Santri-santri nah dadi santri se barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pon neka beda amalan saya terakhir. Beda amalan bila rasa gula ngisein yang ginggung Pak, ngisein yang ginggung beda salah satu ening nih katanya, Gus kalau pengen anak yang barokah dan cerdas otaknya gimana Gus? Lah gula oleh amalan dari guru montron di anak se barokah. Celuk potranah, neka ustad harus hafal ini, karena ini yang dibaca oleh ustad ben orang tua. Dari macam para ulama, lambek beda sahabat, tak pati cerdas, barokah dua nah Kanjeng Nabi engak keneka, maka sahabat neka jadi orang yang sangat cerdas. Anakan celuk, kulengi kesantre praktek, celuk potranah, otak pesantren celuk, teguk dedenah. Ya mun santri laki senegu ustad saya laki, cek salah aja lah. Mun santri bini senegu ustadzah saya, pas kedi tat ustad ria, kok praktekan di Gus Diwan, nek bini santri binian maju, teguk de nade iya re pas, de iya re pas, salah. Dari macam para ulama, mun beda anak, tero anak neka andi ilmu se barokah, pegang dadanya. Bacakan doa ini 3 kali, pendek doanya. Dermah Allahumma syu jaufahu hukman wa ilman. Cek saking ngartiin, ya Allah penuhilah rongga-rongga dadanya dengan ilmu dan hikmah. Ulangin boleh minggu lagi, apalagi neka penting sendi santre orang tua penting neka tepak preman anakan teguk dedenah maca aki Allahumma syu jak saking bahasa Arab syu keng karena gabung Allahumma syu nganggo shin jaufahu hukman wa ilman norok bunte Allahumma syu marah Pak meneng nangkep Allahumma syu jaufahu
hukman wa ilman. Neka teguk dedena macaaki keneka telo kalih Allahumma hsyu jaufahu hukman wa ilman. Neka sing ngajari bene kula, sing ngajari bene para ulama, king sing ngajari langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon neka para tretan, para hadirin pon cukup abid neka pon sejam kurang sekone. Kemoga kaula sareng panjenengan ki pakun paring istiqomah barokah sareng Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung doa napa? Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al man ta'allama fi hadzal ma'had Darul Mustafa min ulama'il amilin wal fuqaha'i wal mukhlisin waj'ali hadzal ma'had ma'hadan mubarakan katsirat talamid ma'hadan mubarakan katsirat talamid ma'hadan mubarakan katsirat talamid rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.